What's up? Naka-live ka. Hindi. Pero may 4 seconds ako na. Goods, puro babae yata. Baka naman. Baka may shoutout ka lang. Para akong conscious like sa'yo. Huh? Yung tamang reels lang. Reels lang. Oo. Shoutout sa hood. Wood. Ads nga malinta. Malinta hoodie versus gulod hoodie. Shout. Sir John, shoutout natin. Kamusta ka na dyan sa Pauwi na. Talaga? Tagda lang natin. Iba.